प्रेस मिडिया तुमकां सगळ्यांक हांव गुड मॉर्निंग आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमी हेचेर शॉर्ट नोटिसाचेर येयल्यात म्हणून पूण शॉर्ट नोटीस म्हणना हांव तुका कित्याक हो आमी पयलोच 29 घेवपाचें आसलें प्रेस कॉन्फरन्स पूण बाब एल्वीस बाब पावना जालो आनी आमचोच तो एक लिगल एडवायसर आहा बाब एडवोकेट सदानंद वांयगणकार तोय आयज आउट ऑफ स्टेशन आहा आनी ताका पावना म्हणून आमी केलें हांव मारियान फेर्रांव हांव एक्टिविस्ट म्हणना वो कांय हें म्हणना एक नीस गोंयकार म्हणून आयज हांव उबो हिंगा आहा तोच म्हज्या बाराबरी आदलो आमचो ब्युरोक्रेट बाब एल्वीस बाब आनी तोच RTI एक्टिविस्ट जॉन मास्कारेंजीस आतां ह्यो इश्यू म्हणटा पळय तो घेवन येयला पळय तो हो गोस्ट इश्यू आनी ह्या इश्यूचेर आमचे तिनूच हे आहा एक म्हणटा पळय तो हे गोस्ट हावजीस पळय दिल्या हावज नंबर दिल्या विदाउट एनी स्ट्रक्चर थिंगा स्ट्रक्चर नासतना आनी इतलो तेम तो हावस टॅक्स भरताले तेजेर आमी ह्यो पंचायतीक ओल्ड गोवा पंचायतीक जी आतां पंचायत आहा पळय तेणी फर्स्ट ते रिवोक करचे सेकंड जो जागो आहा पळय तो ओरिजिनल हेचेर हाडचो आनी थर्ड म्हणटा तो इम्पॉर्टंट जी पळय ही कोणें फॉर्जरी केल्या तेजेर पंचायतीन पुलीस कंप्लेन करची ह्यो FIR करचो हे म्हजे 3 इश्यू हे आतां हावज नंबर हे पळय दिल्या थिंगा पळय इतले हावज नंबर आहा ते थिंगा एक लिगून हे ना 4 घरां आहा 4 घरांचेर हे बायफर्गरेट करून एका घराचेर हावज नंबर दिल्ल्या कडेन आहा आनी तेंचे टॅक्स फारीक करतात ग्राउंड प्लस 1 म्हणटा पळय ते थिंगा हावज नंबर नासतना आनी हो दाखयता की ह्यो आतां थिंगा इलिगल स्ट्रक्चर आहा पळय तोच हे बांगलो येवन आमकां गोंयान काबार करतले आनी हे गोंयकार न्हू भायले येवन हिंगा डॉमिनेट करतात आनी तो जागो मेन म्हणटा पळय तो हांव ह्यो आमच्या हो आतां कुमारजीचो MLA आहा तो MLA जावच्या पयलो त्या जाग्याचेर रावतालो आनी त्या जाग्याचेर सुटयान तो वयर येयला हांव रिक्वेस्ट मागता तेणे आमकां हेल्प करचो आनी तो जागो हे करपाक आहलो पळय तो हो आनी तेका खबर आहा थिंगा कितें आहलें आनी कितें ना पळय तें हांव तेका एक्यूज करना पुणून ह्यो हांव ते कडेन आदार मागता नॉट एज अ MLA पुणून एक नागरीक म्हणून तिंचो त्या जाग्याचेर तो वयर येयला सो त्या कडेनूय रिक्वेस्ट मागता हें करचो म्हणून दुसरो त्या जाग्याचेर आतां पळय ही हावज नंबर पळय दिल्या त्या जाग्याचेर आनीक जायते हें आहा ते आमी स्लोली आमी हाडटले पूण फर्स्ट आमी रिक्वेस्ट करता आनी मागता हेचेर एक्शन घेवचे आनी ह्यो हें करचें रिवोक करचें हावज नंबर रिवोक करचें पुलीस कंप्लेन करचें आनी ओरिजिनल सायट ती सारकी हें करची हेच्या वेळेर आतां आमचो जी पळय RTI घालून डॉक्युमेंटेशन काडलां तो आमचो जॉन बाब सांगतलो आनी उपरांत मागीर जे पळय मास्टर प्लॅनाक लागून आर्किटेक्ट ऑफ मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवाचो बाब एल्वीस बाबान इनिशिएटीव घेतलेलो बाब एल्वीस बाब मास्टर प्लॅन आमकां ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन जाय कित्याक पळय तो सांगतलो आनी कित्याक लागून आमी ओल्ड गोवान मास्टर प्लॅन मागता पळय ते जॉन बाब आयज मॉर्निंग आयचो जो इश्यू हा तो इल्लीगल आनी इनविजिबल स्ट्रक्चराचेर सो हेजेर जी RTI म्हाका मेवल्या त्या प्रमाणे 2005-6 पयलीं वद्दे बायफोकेशन केलेलें आहा 59 हावज नंबराचेर बायफोकेट करून तेंच्यांनी वद्दे बायफोकेशन केलेलें आहा रोखडेच 7 तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन येता जे श्वेता इस्टेटाच्या नांवार की तांकां रिपेल लायसन्स जाय म्हणून आनी हे रिपेल लायसन्स पंचायतींतल्यान BDO पळयता BDOंतल्यान इन्स्पेक्शन जावन वद्दे पंचायतीक येता आनी पंचायत तांकां 2007 हे लायसन्स दिता रिपेल लायसन्स आतां BDOन कितें इन्स्पेक्शन केलेलें हो प्रश्न पडटा हांगा ती घरां आसली काय फॉरेस्ट ते आतां ते चायनाच्या बंगल्या भाशेन ते फोटो लायल्यात आनी ही 10 घरांक तेंच्यांनी रिपेल लायसन्स हें केलां कित्याक BDOचें इन्स्पेक्शन जायना आसतना पंचायतीक परमिशन ना रिपेल लायसन्स दिवपाक आनी इट इज गिवन ऑन 3rd 5th 2007 2005-6 वद्दे बायफोकेशन नंबर दिल्या 51 and 59
स्लॅश टू 1 to 10 आणि उरलेले बायफोकेशन नंबर्स 2012-13 दिलेले आहे. जे उरलेले लास्ट 20 बायफोकेशन जाता ते फ्रॉम 11 to 20. मेन थिंग आता व्हिडिओन कितें इन्स्पेक्शन केलेले हेजेर प्रश्न येता. तो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसलो तेणें कितें इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिला, कित्याक जे प्रमाणे जे श्वेता स्टेटाचे जे टॅक्स जे असेसमेंट टॅक्स आहा ते 100 रुपयान 200 रुपयान एक एक घराचे. ऑलमोस्ट इट इज 1800 असो टॅक्स असेसमेंट केलेलो आहा. हेजेर सारकें सिद्ध. सो जशें मारियानान सांगलां की हे बायफोकेशन कशें गेलां, कोण कोण हितून इनवॉल्ड आहा, तांचेर पंचायतीन तेजेर कारवाय करूंकूच जाय, तेजेर एक FIR रजिस्टर जावंक जाय पंचायतीन. आनी जे मनीस तितून इनवॉल्ड आहाय तांकां कितें तें सारको एज पर द लॉ तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज ऑलमोस्ट लायक जे टॅक्स ते आमी जे कॅल्क्युलेशन केल्या प्रमाणे जे टॅक्स ते फारीक करतात ते ऑलमोस्ट लायक 4500 स्क्वेअर मिटराचे. And that too in a prohibited heritage site zone. जे हेरिटेज सायडीन थिंगा कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार पयलें परमिशन तुका जाय पडटा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे. कित्याक 2012 देखून आतां देखून ते पळय ते हाऊस नंबर दिले पळय ते आर्कोलॉजिकल सर्वेच्या हेतून देखून ना, तांकां देखून आमी कंप्लेंट केलेले आहा की तुमी हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. हांव स्टार्टींग मातसो म्हजो हें जालो. आमी ही कंप्लेन दिल्ली 14 तारखेर डेजेंबराच्या 14 डिसेंबर 2023 आनी आमकां शो कॉज नोटीस, ताका शो कॉज नोटीस काडल्या. ती आमचे कडेन शो कॉज नोटीस पळय दिल्ल्या कडेन आहा ती आतां आमकां काल हें पावल्या. आनी तेणी सांगला इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी त्या पार्टीक इन्स्पेक्शन करूंक ना आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इन्स्पेक्शनाचें हें काडूंक ना, तेणें हेजून लिगून काडूंक ना. आतां लिगून आमी वचोन येयल्ले तर हितून इन्स्पेक्शनाचें हेजून काडूंक ना. हेच्या फुडें आमी त्या इन्स्पेक्शनाक मागलां, इन्स्पेक्शनाक आमी पार्टी आसतली. ताका लागून ही आयज आमकां शो कॉज नोटीस दिल्या पळय ती काल आमकां शो कॉज नोटीस दिल्या. आनी आयज आमी हेका गेल्ले सकाळीं आमच्या इन्स्पेक्शनाच्या हेका इन्स्पेक्शन नोटीस हेजून लिगून काडूंक ना. जी आमी हें केल्लें पळय तें 14 तारखेर केल्लें आनी हेचेर सुद्दां इनिशिएटीव जाला. आतां एल्वीस बाब कितें राव म्हणटा मातशें या सगळ्यांक तुमकां हॅपी न्यू इयर पयले सुवातेर. कांय लोक म्हणटले हांव ह्या फोरमान कित्याक आसा काय म्हणून. हांव ह्या फोरमान इतक्या खातीर आसा की जेन्ना पयलोच हांवें एक व्हिडिओ आयकलो हाजो मारियान बाब फेरावाचो, तेन्ना त्या व्हिडिओचेर ताणें ओल्ड गोवाचो एक उल्लेख केलो. आनी ओल्ड गोवाचो उल्लेख जाल्या उपरांत म्हाका इंट्रस्ट जाली. ताका हांवें फोन केलो. तो फोन केल्या उपरांत म्हाका 29 तारखेर कांय डिसेंबराचे येवन मेळ्ळो आनी ताजे डॉक्युमेंट कितें आसा ते पयलीं हांवें वाचून घेतले. थोडे डॉक्युमेंट हाडिल्ले ताणें त्या दिसाक, आनीकय आजून डॉक्युमेंट आसा म्हणटालो तो. पण त्या डॉक्युमेंटाचेर पळोवन एक मिडिया चॅनल म्हणकुले गोंय ताणें म्हजी तेन्नाच तात्पुरती एक प्रतिक्रिया मागली आनी हांवें ती दिली. जॉन बाब म्हणटा बायफर्केशन, हें बायफर्केशन अशें न्ही. मॅथमॅटिशियनान म्हाका सांगचें, म्हाकाय सारकी खबर ना. 2 कुडके जाल्यार बायफर्केशन म्हणटा, 3 कुडके जाल्यार ट्रायफर्केशन म्हणटा. आनी ताचे फुडें अशें कुडके कुडके करून एकाच घराच्या नंबराचेर 21 कुडके करप. हाका आतां हांव चिंत्तालो कितें म्हणपाचें. 21फिकेशन हें गोंयकारांनी मातशें नोट करचें. एप्लिकेशन दिवपी एक हरियाणाचो कोण तरी मनीस, ताका हे 21 नंबर, एका नंबराचेर 21 नंबर. जनरली कितें आसता, एका घरान जर एक नंबर, जर समजा 100 नंबर हाऊस नंबर, 2 भाव आसता 3 भाव आसता, ते मागीर पंचायतीन वचून एकमेकाचो सेटलमेंट करता आनी त्या घरान 3 कुडके जाता त्याच घराचेर आनी तांकां 3 वेगळे नंबर दिता. ही पद्दत आसा. म्हणजे 100/1, 100/2, 100/3 हें आमी आयकलां. पूण
एकाच घराचेर नॉन एक्झिस्टंट म्हणजे ते घर नाच थंय त्या घराचेर 21 कुडके करप ह्या भाजप सरकारान हो चमत्कार म्हणल्यार जाता आनी हे भाजप सरकारूच करूंक शकता. आज प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेवची पडली? चीफ मिनिस्टराचो त्याच दिसाक हांवें ताका सांगलें मातसो अपॉइंटमेंट घे, कित्याक तांणी कंप्लेनी पळय दिल्या 15 डिसेंबराक आनी लेखी कंप्लेनी दिल्या एवरी कन्सर्न एजन्सीक हाजेर एक्शन जावचें म्हणून. त्या दिसा पर्यंत जेन्ना हांव उलयलां एका मिडिया चॅनला कडेन त्या दिसा पर्यंत ताचेर कांय जावंक नाशिल्लें. हांव चीफ मिनिस्टराक जर ताणें अपॉइंटमेंट दिल्लो एकूच सांगूंक सोदतालो की कंप्लेन मातशें तुज्या ऑफिसरांक आपय आनी तोंडाक तांच्या घास म्हणून ये, कित्याक ना जाल्यार ते जागे जावचे ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. ह्या भाजप सरकारान एक रिस्पॉन्स म्हणटा तो पब्लिकेक मेळना, कसले कामान रिस्पॉन्स मेळना. आनी एक तातूंतलें जितें उदाहरण जंय रिस्पॉन्सच मेळना म्हणजे सगळे ओगी बसता. तांकां दिसता की कोण फुडें पळय कंप्लेन घेवन येता तो थकतलो आनी मागीर सोडून दितलो. हें तरी प्रकरण थकून सोडून दिवपा सारकें ना. हें प्रकरण कित्याक सोडून दिवपा सारकें ना? हांगा जें जालां तें नथींग बट फ्रॉड. पंचायत जर नंबर फाटीं घेना जाल्यार ते नल एंड वॉयड ab initio म्हणटा ताका कायद्यान. ते नल एंड वॉयड नंबर फ्रॉडान जें पळय कितें दिसता की एक रायट कोणाक क्रिएट केला म्हणून ते रायटच नासता. ह्या कायद्याचे बाबतींत लिगल पोजिशन इज व्हेरी क्लियर. हातूंत फ्रॉड जाल्लें आसा, हातूंत फ्रॉडुलंटली 21 नंबर दिल्ले आसा घरांक जी घरांत ना. हातूंत फ्रॉड जाल्लें आसा ती घरां आसा अशें म्हणून ताचे दर वर्साक टॅक्स भरता. कोण तरी भरता, टॅक्स भरता. हातूंत फुडें फ्रॉड जाता की त्या टॅक्स भरता त्या नंबरांचेर रिपेर परमिशनां दिल्लीं आसा. सो सिस्टमॅटिकली कशें नॉन एक्झिस्टंट स्ट्रक्चर्सांचेर कायद्याक तेल लायत गेले म्हणटा ते कायदो. हातूंत एक लिगल एक फिक्शन क्रिएट करून, लिगल न्ही एक फिक्शन क्रिएट करून थंय स्ट्रक्चर आसा अशें रेकॉर्ड एस्टॅब्लिश करप. दीस इज अ मेजर फ्रॉड. आनी जेन्ना फ्रॉड जाता क्रिमिनल कायद्यान ताचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. आतां म्हणटले कोणाचेर एक्शन जावपाक जाय? कितल्योच एजन्सीज इनवॉल्ड आसा हितून. हातून BDO आसा ताचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय. त्या टायमा वयले जे सेक्रेटरी आशिल्ले, पंचायत सोडूनच दी, पंचायत ऑटोमॅटीक तितून येतले, ताचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय. तो अक्युज्ड आसपाक जाय तितून. तो त्या टायमा वयलो सेक्रेटरी हो जो नंबर दिणारो. मागीर जो एप्लिकंट आसा हरियाणाचो ताचेर FIR म्हणून ताचेर को एक्युज्ड म्हणून ताचेर FIR जावपाक जाय. आनी जी यंत्रणा कंप्लेन दिवन सुद्दां एक्शन घेना दे शूड बी एबेटर्स इन द क्रायम, म्हणजे एबेटमेंट टू क्रायम असो तांचो रोल तितून येवपाक जाय. ओल्ड गोवाचें उलयता आसतना आतां म्हाका कळून येता की प्रत्येक सरकार जी सरकारां येता इन्सिडंटली आज 3 जानेवारी 3 डिसेंबराक फेस्त जाता. ह्या वर्साक 4 तारखेर जाल्लें. पूण त्या फेस्ताक ते सूटबूट घालून थंय मंत्री आनी MLA आनी चीफ मिनिस्टर सगळे सामके फुडें कदेली घेवन आसता. फुडें म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा ही धार्मीक कार्यावळ काय वो वेगळोच कितें तरी एक विशय काय म्हणून. थंय ते वता, थंय ते प्रार्थना करता काय कितें करता खबर ना. पूण जेन्ना त्या वाठारांत संरक्षण दिवपाक जाय एज वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट, म्हाका जाय म्हणून न्ही की आनी कोणाक जाय म्हणून न्ही, जेन्ना भारत सरकारान वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीक युनेस्कोच्या बरयलें की हो एक वर्ल्ड मॉन्युमेंट म्हणून रेकग्नायज करचो आनी तांच्या भारताच्या सरकाराच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे जेन्ना वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट म्हणून ताका मान्यता मेळटा तेन्ना ताचें संरक्षण करप हे सगळ्या सरकारांचें, केंद्र सरकाराचें, राज्य सरकाराचें आनी स्थानीक ज्यो संस्था आसा सरकार म्हणजे पंचायत, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी ज्यो कांय संस्था लागता हें सगळें तांचें काम. आज पर्यंत हें जायना. कित्याक ही असलीं फ्रॉडां करून सरभोंवती सगळे जागे ताब्यान घेवन हांकां हो हेरिटेज स्टेटस गेल्यार चलता, पूण हांकां पयसो मेन जाल्लो आसा.
आनी हो पयसो तांकां देव जाला म्हणून आज हे आमकां सगळें पळोवपाक मेळटा. सो कन्क्लुजन इतलेंच सांगता की फ्रॉड असल्या कारणान ताबडतोब ताजेर FIR जावचो. तुमी म्हणटले कोण FIR करतलो? FIR पुलिसांनी करपाक जाय. कोण तांकां सांगतलो कर म्हणून? ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा. आनीक जर कंप्लेन जाय की तांकां जर दिसता ना आनीक कंप्लेन जाय, आनी कितें तरी जाय जाल्यार ते करपाक रेडी आसा. सो दीस पर्टिक्युलर थिंग will have to be taken to its logical end. हेंकां like whether they like it or not, हो मुद्दो जो आसा has to be taken to its complete logical end so that justice is done. Justice कोणाक? भाटकाराक. भाटकार विकून गेलो आनी हे भाटकारय हांगा गोंयचे मेळ्ळे ते तसलेच मेळ्ळ्या. ते सगळे आपले विकून चल्ले मागीर खंय तरी आसतले फॉरेनाक. हे अशें जायना जावपाक. आमी हे टील द लॉजिकल एंड व्हरपाची एक येवजण केल्या आनी ती आमी जर जायना जाल्यार तुमच्या फुड्यान परते हाडटले. एक 16,000 अप्रॉक्सिमेट हा. एक इट इज इन 3 सर्वे नंबर आहे, 4 सर्वे नंबर आहे ते. एक 750, एक 16,000, दुसरी हा ती 16,640 अप्रॉक्सिमेटली आणि मोदे एक शीरशी हा ती अराउंड 2,400 अप्रॉक्सिमेटली. प्रॉपर्टी तू 114चेर पळोवंक गेलो जाल्यार फ्रांसीस इस्टेट म्हणून दाखयता. पूण जे प्रोसिडींग आनी प्रोसेस पळय केलो आहा फ्रॉम 2005 2006 ते सगळे श्वेता रियल इस्टेटाचेर. It is in the core zone, in the zone of the heritage site. It falls in between 200 meters. म्हणजे ओदी प्रॉपर्टी 100 भितर पडटा, ओदी प्रॉपर्टी 200 पडटा. 2005 and 6 5, 6, 5, 6, 7 कांयच ना. भितर थिंगा एक 2 कंटेनर आहे. भायल्यान दिश्टी पडटाय. एक व्हडें येवन रावपाचें एक खोपटें आहा आनी एकूच घर आसा तें 59 नंबर म्हणटा. कंप्लेन दिल्या तांकां शो कॉज काडलेल्या कडेन आहा आनी इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून सांगलां तेणी. आयचो दीस लेगून तेणें काडूंक ना, बरोवन दवरल्या. पूण आतां आमी गेल्ले हिंगा येवच्या पयलीं आमी गेल्ले इन्स्पेक्शन हें करपाक. ते सरपंच ना म्हणून हें करूंक ना. पूण सरपंच ना हूंय, पूण सरपंच ना म्हणून ते इन्स्पेक्शन आमकां दिवंक ना. डायरेक्टर सगळे डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर केल्ल्या कडेन आहा आनी आमकां येयल्या हेचे शो कॉज नोटिसाची लेटर फ्रॉम सेव ओल्ड गोवा पंचायती कडेन येयल्ल्या कडेन. सो हितून आमचे नॉट लेस देन आमकां मास्टर प्लॅन मेन म्हणटा पळय तो आमी ओल्ड गोवा मेन म्हणटा पळय तो मास्टर प्लॅन जाय. जरी तर मास्टर प्लॅन तर आमकां मेळना ही ओल्ड गोवाची हेरिटेज सायट आहा ती काबार जातली. हे धाकटे मशरूम जावन पॉपअप जावन तेका लागून आमचो मेन एम्फसायज हेचेर हें करचें, आमचे एक्शन घेवचें आनी मास्टर प्लॅनाचो प्रोसिडींग बेगीन करचें. ना हो जागो रिसॉर्ट पळय येवपाचें आहा, लॅटरायट रिसॉर्ट येवपाचें आहा. तेच्या स्लोपाक आहा ते मोहन सायबिणीचे कपेल आहा न्हू तेच्या सकल. आनी तोय जाल्यार आमचो हेचोच झोन, आमचो वर्ल्ड बफर झोन हेचो आमच्या स्टेट आर्कोलॉजिकलाचो. सो थिंगाय तेणी आतां होल्ड तोय हांवें विसल ब्लो केल्ली आनी तेचेरूय आतां होल्ड आहा आनी हेचेरूय आतां हें घेवपाचें एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आनी सेम एरिया